रूपान्ते जगतो स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा संग स्त्री ईश्वरी संग ह्रीस्तंग बुद्धिर्बोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा दुष्टि संग शान्तिष्कान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शंखिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा सौम्य सौम्यतराशेष सौम्यवत्स सुन्दरी परापरानंग परमा तमेव परमेश्वरी यच्चित् कचिद् वस्तु सदसदखिलात्मीके तस्य सर्वस्य या शक्ति तात्तं किं स्तूयते तदा जया तया जगत् सृष्टा जगत्पादात्मिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंगनीतः तस्तां स्तोतुमिहेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहण विशान एव च कारिदास्ते च ततस्तां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् तातमित्थं प्रभावै शैलुर्दारैर्देवी संस्तुता मोहयितौ दुराधरसावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासूरौ এইভাবে দেবতারা দেবী মহামায়াকে জাগ্রতা করে তুলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টি পালন সংহার কর্ত্রী, তুমি বিষ্ণুকেও নিদ্রার অধীন করেছ। এই জগতে কে তোমার স্তবগান করতে সমর্থ? হে দেবী, উদ্ভক্ত প্রকারে শ্রী অসাধারণ প্রভাবে পরিচিতা তুমি। তুমি মধু কৈটব নামক অসুরোদ্দয়কে মোহিত করো। তোমার প্রভাবে অপ্রতিহত শক্তি জগৎপতি বিষ্ণুর জাগরণ হোক। অসুরোদ্দয়ের বধার্থে তোমার প্রতিদিন দেবতাদের কন্যারা সেই মহাপরাক্রান্ত মহিষাসুরের কাছে নির্যাতিতা হতে লাগলেন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা ভগবান শিবের সকাশে তাদের নিয়ে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন। সহসা শঙ্করের মুখমণ্ডল থেকে প্রচুর তেজ নির্গত হতে লাগল। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদির সমস্ত বদন মণ্ডল হতে প্রচুরতর তেজ বিনির্গত হয়ে এক অতুলনীয় নারী মূর্তির সৃষ্টি হল। অতীব তেজসঃ স্ফুটং জ্বলন্তমিব পর্বতম সদৃশুস্তে সুরাস্তত্র জ্বালাব্ধস্ত দিগন্তরম अतूलं तत्र तत्तेज सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभुन्नारी भूतलोकत्रं स्पृशा जदभुच्चाम्बवं तेजस्तेनाजायत तन्मुखं जम्मेन चाभवन केशा बाहुः विष्णु तेजसा सौम्येन स्तनर्जुग्गं मत्तं चैन्द्रेण चाभवत् दारुणेन च जङ्घोरु नीतं वस्तेजसा भूमः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ सदङ्गुल्ल अर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्ल कुबेरेण च नासिका तस्सास्तूतं तास्तम्भूता प्राजापत्येन तेजसा नानत्रीतयज्ञे तदा पावक तेजसा भ्रुवौ च तत्रस्तेज श्रवणावनीलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजोराशिसमुद्भवां तां विलोक्यमूलं प्रापुरमरामहिषाब्दीता शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य तदौ तस्मै नागन्धिक् चक्रं च तत्त्वान् कृष्ण समुत्पाद्यस्य चक्रतः शङ्खं च वरुणशक्ति तदौ तस्मै हुदासनः मारुतो दत्तवान् शापं बाणपूर्णे तथेषुधि वज्रमिन्द्र समुत्पाद्य कुलिशादमराधीपः तदौ तस्मै सहस्राक्षु घण्टामैरापभाद्यजात् कालदण्डाच्चमो दण्डं पाशं चामुपदित्तदौ प्रजापतिश्चाक्षमानं तदौ ब्रह्माण्डमण्डलं समस्त रोमकूपेषु नीचरश्मीन् दिवाकर कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्याश्चान्ते जगतो स जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति
महामहा च भवती महादेवी महासुरी प्रकृतिस्तञ्च सर्वस्व गुणत्रय विभाविनी कालरात्रिर्महारात्रिर्मोहरात्रिश्च दारुणा तं स्त्री स्तनीश्वरी तं ह्रीस्तं बुद्धिबोधलक्षणा लज्जा पुष्टिस्तथा तुष्टि तं शान्तिष्कान्तिरेव च खड्गिनी शूलिनी घोरा गदिनी चक्रिणी तथा शङ्खिनी चापिनी बाणभूषण्डी परिघायुधा सौम्या सौम्यतराशेष सौम्यवत्सुन्दरी परापरानां परमा तमेव परमेश्वरी यच्चकिञ्चित् क्वचिद् वस्तु सदसदखिलात्मीके तस्य सर्वस्य या शक्ति तात्तं किं स्तूयते तदा जया तया जगत् सृष्टा जगत्पादात्मिजो जगत् सोऽपि निद्रावसंगनीतः तस्तां स्तोतु महेश्वरः विष्णुः शरीरग्रहणविशान एव च कारिदास्ते जततस्तां स्तोतुं शक्तिमान् भवेत् तातमित्थं प्रभावै शैलुर्दारैर्देवी संस्तुता मोहयितौ दुराधरसावसुरौ मधुकैटभौ प्रबोधं च जगत्स्वामी नियतामच्युतो लघु बोधश्च क्रियतामस्य हन्तुमेतौ महासूरौ। এইভাবে দেবতারা দেবী মহামায়াকে জাগ্রতা করে তুলেছিলেন। তারা বলেছিলেন, তুমি জগতের সৃষ্টি পালন সংহার কর্ত্রী, তুমি বিষ্ণুকেও নিদ্রার অধীন করেছ। এই জগতে কে তোমার স্তবগান করতে সমর্থ? হে দেবী, উদ্ভক্ত প্রকারে শ্রী অসাধারণ প্রভাবে পরিচিতা তুমি। তুমি মধু কৈটব নামক অসুরোদ্দয়কে মোহিত করো। তোমার প্রভাবে অপ্রতিহত শক্তি জগৎপতি বিষ্ণুর জাগরণ হোক। অসুরোদ্দয়ের বধার্থে তোমার প্রতিদিন দেবতাদের কন্যারা সেই মহাপরাক্রান্ত মহিষাসুরের কাছে নির্যাতিতা হতে লাগলেন। দেবতারা ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মা ভগবান শিবের সকাশে তাদের নিয়ে সমস্ত বিবরণ প্রকাশ করলেন। সহসা শঙ্করের মুখমণ্ডল থেকে প্রচুর তেজ নির্গত হতে লাগলো। ব্রহ্মা বিষ্ণু ইন্দ্রাদির সমস্ত বদন মণ্ডল হতে প্রচুরতর তেজ বিনির্গত হয়ে এক অতুলনীয় নারী মূর্তির সৃষ্টি হল। অতীব তেজস